ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అథ శ్రీమదన్నం భట్ట విరచితః తర్కసంగ్రహः. నిధాయ హృది విశ్వేశం విధాయ గురువందనం బాలానాం సుఖబోధాయ క్రియతే తర్కసంగ్రహः. उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चन प्रसारणगमनानि पंचकर्माणि. परमपरञ्चेति द्विविधं सामान्यम्. नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव समवायस्त्वेक एव अभावश्चतुर्विधः. प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति. अभावश्चतुर्विधः. प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽत्यन्ताभावोऽन्योन्याभावश्चेति. तत्र गन्धवती पृथिवी सा द्विविधा नित्या अनित्या च. नित्या परमाणुरूपा अनित्या कार्यरूपा. पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमस्मदादीनाम् इन्द्रियं गन्धग्राहकं घ्राणं तच्च नासाग्रवर्ति. विषयो मृत्पाषाणादिः